श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। अयुत स्वप्न को आंकी से नील आकाश रु नक्षत्र को बांधती तांको कवितारे। जीवन यात्रा जे दिने शेष हेब ए कथा सत्य, मात्र निज भितरे जंत्रणा को चापी अन्य आखिरु लुह पोछिबारे से आग्रही। श्रोता बंधु आज एमिति जणे आवेग प्रवण कवि को आम शुणा जे वृत्तिगत जीवन रे प्रथमे अर्थनीति विभाग रे अध्यापना कार्य करिसेंती। परवर्ती समय रे भारतीय प्रशासनिक सेवारे से प्रवृत्त थिले। मात्र प्रवृत्ति रे से जणे समर्पित साहित्यिक। से एकाधारे जड़े सफल कवि, गीति कवि, गाल्पिक, प्राबंधिक, अनुवादक, संपादक तथा जड़े शिशु साहित्यिक। 16 रु ऊर्ध्व तांकर कविता पुस्तक रे रहिछि बंचिथिबा जाए, अज्ञातवास, संपर्कर स्वर, अष्टम गर्भ, शोभायात्रा, जन्मलग्न, अंतरंग मुह, हजि जाइछि ठिकणा, अदृश्य चित्रपट, प्रतिपदर जन्म, एकांतवास प्रभृति। श्रोताबंधु आज आम शुणुचे वरिष्ठ साहित्यिक कवि डॉक्टर रविनारायण सेनापति को। रविनारायण सेनापति विश्वर अनेक देश भ्रमण करी निजर प्रशासनिक कर्म निर्वाह करने सहित तांको अनुभव को तांको साहित्य रे सुगच्छित रखिछंती। तेबे साहित्य सेवा क्षेत्र रे से लाभ करिछंती गोकर्णिका पुरस्कार, फकीरमोहन साहित्य पुरस्कार, आदिकवि सारला दास पुरस्कार, कवि सम्राट उपेंद्र भंज सम्मान इत्यादि। श्रोताबंधु आज आम शुणुचे कवि डॉक्टर रविनारायण सेनापति को तांकर किछि कविता आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करूची। श्रोताबंधु आज आम शुणुचे कवि डॉक्टर रविनारायण सेनापति को तांकर कवितार शीर्षक हेउची जीवन यात्रा। कवि रविनारायण सेनापति। खड़ीछुआ दिनरू आरंभ हुए जीवन यात्रा। अदृश्य बंधन भली समय जोड़ी दे थाए आयुष। जीवन यात्रा पई लोड़ा हुए खाद्य पेय, खरा वर्षा को छता, शीत पई कंबल, रहिबा पई खंडिए छात। बयसर डाଳରେ पत्र कली थाए, मिली जाए शाखा प्रशाखा। बाटरे झुंटिबा, गोड़ खसीजिबा, सबु किछि भोग हुए जीथिबा जाए। सहयात्री आसंती, छाड़ी चली जाती बेल अबेଳରେ। जीवन यात्रार अंतिम बिंदुरे यात्रीटीए विश्राम निए चिरनिद्रारे। जीवन यात्रार अंतिम बिंदुरे यात्रीटीए विश्राम निए चिरनिद्रारे। चिरनिद्रारे शोइजिबा कौन अंतिम परिणति? चिरनिद्रारे शोइजिबा कौन अंतिम परिणति? समस्ते शोई जाती नीरवरे मृत्युर शीतल स्पर्शरे। मात्र मृत्यु को जय करी नूतन जीवन पाई थाए सीए जे देश पई बलिदान दिए। अन्य पई आत्मोत्सर्ग करि थाए देशभक्तटीए। जीवन धन्य हुए जेतेबेले निज भितरे कोह चापी धरी अन्य आखिरु केही लुह पोछि दिए। जीवन धन्य हुए जेतेबेले निज भितरे कोह चापी धरी अन्य आखिरु जे लुह पोछि दिए। श्रोताबंधु आज आम शुणुचे कवि डॉक्टर रविनारायण सेनापति को एवं तांकर कविता जीवन यात्रा आम शुणुथिले। आउ एक कवितार शीर्षक शीत सकाळर नरम खरारे। शीत सकाळर नरम खरारे। शीत सकाळर नरम खरारे, प्रिया बसिछि मो मन अगणारे। मुरुकी हसुछि कणेई चाहुछि, मन मु चहली जाए। मुरुकी हसुछि कणेई चाहुछि, मन मु चहली जाए। सबुज घासर शिशिर बिंदुरे ढळ ढळ तार दुई आखि धारे। अयुत सपन धरी ता मनरे, नील आकाश को चाहे। शीत सकाळर नरम खरारे, प्रिया बसिछि मो मन अगणारे। मुरुकी हसुछि कणेई चाहुछि, मन मु चहली जाए। आस आस प्रिया एसी तो राति रे। आस आस प्रिया एसी तो राति रे।
ଯାକି ଧରିବି ମୁଁ ଉଷୁମ ଛାତିରେ ପ୍ରୀତିର ସରାଗେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ମନ ମୋ ଅଧୀର ହୁଏ। ଶୀତ ସକାଳର ନରମ ଖରାରେ ପ୍ରିୟ ବସିଛି ମୋ ମନ ଅଗଣାରେ, ମୁରୁକି ହସୁଛି କଣେଇ ଚାହୁଁଛି ମନ ମୋ ଚହଲି ଯାଏ। ମୁରୁକି ହସୁଛି କଣେଇ ଚାହୁଁଛି ମନ ମୋ ଚହଲି ଯାଏ। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା କେତେ କେତେ କଥା। କବି ରବିନାରାୟଣ ସେନାପତି। କେତେ କେତେ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲା କହି ତ ପାରିଲି ନାହିଁ। କେତେ କେତେ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲା କହି ତ ପାରିଲି ନାହିଁ। ରଖିଥିଲି କେତେ ସାଇତି ମୁଁ ଗୀତ ସାଇତି ପାରିଲି ନାହିଁ। କେତେ କେତେ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲା କହି ତ ପାରିଲି ନାହିଁ। ରଖିଥିଲି କେତେ ସାଇତି ମୁଁ ଗୀତ ସାଇତି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମରି ସାଥିରେ ସମୟ ତ ଦିନେ ଖେଳୁଥିଲା ଲୁଚକାଳି। ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଆମ ମନେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା ଭୁଳି। ଆସିଲା ଏମିତି ବେଳା ଯେ ଆମର ରଙ୍ଗ ସବୁ ଗଲା ଧୋଇ। କେତେ କେତେ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲା କହି ତ ପାରିଲି ନାହିଁ। ରଖିଥିଲି କେତେ ସାଇତି ମୁଁ ଗୀତ ସାଇତି ପାରିଲି ନାହିଁ। କାହାକୁ କହିବି ମନର ବେଦନା, କାହାକୁ କହିବି ମନର ବେଦନା, ସାଥୀ ଯେବେ ନାହିଁ ସାଥେ। ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଯେବେ ସୁନାର ସପନ, ଝୁରି ଝୁରି ଦିନ ବିତେ। ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖି ଚାଲିଥିବି ମନ କେବେ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖି ଚାଲିଥିବି ମନ କେବେ ବୁଝେ ନାହିଁ। କେତେ କେତେ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲା କହି ତ ପାରିଲି ନାହିଁ। କେତେ କେତେ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲା କହି ତ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର 3ଟି କବିତା ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ କଥା ସେମିତି ରହିଯାଏ। କଥା ସହିତ ରହିଯାଏ ଅନେକ ବ୍ୟଥା, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର କବିଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶବ୍ଦରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। କବି ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ସେନାପତି ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ସୁସମାଲୋଚକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀମିତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଥିଲି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନେକ କବିତା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।